नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज सेप्टेम्बर मास 5 तारिख 2024 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी पड़िछि, केउ यात्रापाटीर को को नाटक मंचस्थ हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार एकदम सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ताहाले आसंतु आ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी अंतर ढेंकानाल। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे। आजिर नाटक रही जारे साथी राती को पाई। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी टोलोकानी टमका जाजपुर रे। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी उपर मुंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक अधा रातिर साथी अधा रातिर साथी। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी माणिया बंध आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी मुंडुली बेड़ा खमार अनुगुल रे। आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार पंचम रजनी पत्रपाली झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा दरबार आज तार चतुर्थ रजनी हरिचंदनपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक रातिर दोष ना साथीर दोष। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य नंदीरा केन्दुझर रे। आज तार तृतीय रजनी। आजिर नाटक मनीष चिन्हिबा बाकी रहिछि। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी समलई चुआ सुवर्णपुर रे। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज तार तृतीय रजनी साहजपाल बौद्ध रे। आजिर नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। यात्रा स्वर्ण महल आज तार पंचम रजनी कदलीगढ़ रेढ़ाखोल संबलपुर रे। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर। यात्रा जाग्ञसेनी आज तार चतुर्थ रजनी सरसरा सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक कहार कौन हजिछि। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी उलुंडा सोनपुर रे। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी पोखरी पुटू भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा ग्रांड महल आज तार शेष रजनी बैरी छतिया जाजपुर रे।
ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଘଟି ପିରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ, କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁହିକା ଟାଟା ମାଇନ୍ସ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଗୋରଡ଼ିଆ ଜିରାଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମଦନପୁର ଘସିପୁରା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁରୁସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ, ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜିଆ ବାଟ ପଳାଶ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଅଙ୍ଗପଡ଼ା କିଶୋରନଗର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କରସନମାଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।